Hingga sekarang ini, netizen Brazil, bahkan banyak sekali media Brazil memberitakan yang menyudutkan pemerintah Indonesia akibat ataupun tragedi yang menimpa pendaki mereka, yaitu Juliana Marins. Dan bahkan sekarang ini di media sosial, netizen-netizen dari Brazil banyak menyindir Indonesia. Bahkan ada salah seorang netizen dari Brazil membuat perbandingan antara kota kumuh di Indonesia, di Jakarta, dengan kota yang lebih maju di Brazil. Hal ini membuat netizen dari Indonesia tidak tinggal diam. Banyak sekali netizen dari Indonesia yang menyerang akun media sosial Instagram dari Presiden Brazil. Sampai komentarnya itu menyentuh 26.000. Dan kalian bisa melihat dan juga membaca ya komentar-komentar dari netizen Indonesia yang memenuhi kolom komentar dari akun media sosial Presiden Brazil. Jadi sepertinya saat ini ya netizen Indonesia mendapatkan lawan yang sangat sepadan ya. Karena netizen Brazil, wah itu benar-benar sangat-sangat gila ya teman-teman. Dan selain itu teman-teman, saya tertarik ya dengan pembahasan dari sebuah media di Brazil, di TV Brazil, yang memberitakan ya berkaitan dengan kejadian ataupun tragedi yang merenggut pendaki mereka. Dan di situ narasumber dari Brazil ini mengatakan bahwasanya ini adalah kesalahan dari pemerintah Indonesia. Bahwasanya di Indonesia ini tidak ada helikopter untuk penyelamat. Bahwasanya Indonesia ini sangat lambat. Bahkan ya Juliana Marins ini menunggu 3-4 hari. Intinya narasumber ini menyudutkan dan juga mengkritik pemerintah Indonesia berkaitan dengan tragedi ini. Nah, seperti apa videonya? Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Oke, check it out. O governo da Indonésia recebe muito dinheiro, porque é uma trilha paga, é um núcleo de turismo, enfim. Não tem um helicóptero, não tem uma equipe de socorro, nada. A Juliana foi identificada no primeiro dia do acidente. Ela ficou 3 dias lá até perder a vida. Não se sabe o que aconteceu, o exame de corpo de delito agora que vai dizer. Uns dizem que ela teria fraturado o tornozelo, por isso que não conseguia caminhar. Outros dizem que ela passou mal, enfim. Por enquanto é só versões, não tem nada oficial. Mas essa moça ficou, depois de localizada, 3 dias abandonada numa trilha de um vulcão. E ninguém fez nada. O governo da Indonésia literalmente se lixou. Se lixou porque estava acontecendo para a moça. E o mais triste, quando constataram que ela não se mexia mais e havia suspeita de que ela pudesse ter perdido a vida, resgataram o corpo dela em pouco mais de 1 hora. Um helicóptero foi até lá, desceram com cordas, pegaram a moça, trouxeram o corpo da moça sem vida. Pô, é difícil a gente manter o controle assim. Porque o que o governo da Indonésia fez, o que a estrutura turística da Indonésia na região fez, foi cometer um crime. Essa moça foi assassinada pelo governo da Indonésia. Ela foi assassinada. Porque uma trilha como essa, uma trilha de turismo, não tem uma estrutura de socorro. Ah, não tem helicóptero? Tá bom. Um jipe, um patinete, qualquer coisa, com uma equipe de socorro. Depois que constataram que ela não se mexia mais, aí foram lá em pouco mais de 1 hora, resgataram a moça com cordas, resgataram o corpo da moça. Aí eu deixo a pergunta aqui, eu não quero avançar, eu quero que quem quiser se manifestar, se manifeste sobre o tema. Mas na minha opinião, essa moça foi assassinada pela negligência do governo da Indonésia. Ninguém me convence do contrário. Sábado, uma brasileira que estava na Indonésia fazendo uma subida em volta de um vulcão, ela caiu. Hoje de manhã eu falei com o pai dela, ele agradeceu o telefonema e eu disse para ele, eu sei que não existe nada pior do que um pai ou uma mãe perder um filho. Eu fui descobrir que tinha um decreto-lei que não permitia que o nosso Ministério das Relações Exteriores pudesse trazer o corpo dessa moça para cá. É um decreto de 2017. Eu, quando chegar em Brasília agora, eu vou revogar esse decreto e vou fazer um outro decreto para que o governo brasileiro assuma a responsabilidade de custear as despesas da vida dessa jovem para o Brasil com a sua família. Nós vamos cuidar de todos os brasileiros, esteja ele onde estiver.
Jadi setelah kita menonton video tadi teman-teman, saya ingin memberikan tanggapan ya untuk narasumber dari media Brazil. Pertama, narasumber ini mengatakan pemerintah Indonesia mendapatkan keuntungan yang besar ya dari pariwisata tersebut. Tapi tidak memiliki helikopter, tidak memiliki tim penyelamat. Dan juga narasumber ini menambahkan musibah yang sampai merenggut nyawa Juliana ini disebabkan karena kelalaian pemerintah Indonesia. Wah, tentunya tanggapan narasumber ataupun media dari Brazil berkaitan dengan hal ini itu sangat-sangat pedas sekali teman-teman. Bahkan teman-teman, menurut beberapa sumber, pemerintah setempat ataupun Basarnas itu sudah akan mengeluarkan ataupun menggunakan helikopter. Tapi melihat cuaca yang ada di Gunung Rinjani, itu sangat tidak memungkinkan. Oleh karena itu dibatalkanlah menggunakan helikopter dan menerjunkan tim penyelamat yang sangat profesional. Kita bayangkan ya teman-teman ya, kita bisa ambil contoh ya, dari segi peralatan mereka yang mereka bawa ke Gunung Rinjani, yang membutuhkan perjalanan 8-10 jam, membawa peralatan, seperti halnya tali ya teman-teman, tali, 200 meter sampai 600 meter, itu beratnya berapa teman-teman? Jadi kita ambil contoh ya, tali untuk penyelamatan yang panjangnya 200 meter, itu beratnya saja hampir 30 kg. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan panjangnya itu hingga 600 meter. Itu kalkulasinya hampir 90 kg teman-teman. 90 kilo mereka bergantian membawa ke atas gunung. Yang perjalanannya itu sampai 10 jam. Masa tidak ada sampai kepikiran seperti ini ya media-media dari Brasil ini. Itu baru tali, belum lagi alat lainnya seperti besi penyangga, perbekalan, dan juga alat-alat lainnya. Itu harus kita apresiasi untuk tergu tim penyelamat dari Indonesia ini. Jangan sampai media-media dari Brasil ataupun narasumber-narasumber dari Brasil menganggap bahwasanya gunung-gunung di Indonesia itu sesederhana itu. Jadi sangat tidak benar bahwasanya pemerintah Indonesia tidak menurunkan tim penyelamat. Lah ini loh mereka tim penyelamat profesional. Menarik ya, dengan manual, dengan tenaga, dengan keringat. Dan selain itu, apakah media dari Brasil itu menutup mata berkaitan dengan hasil otopsi yang mengatakan bahwasanya Juliana ini meninggal setelah 20 menit terjatuh dari atas tebing. Jadi Juliana ini meninggal 20 menit setelah terjatuh, bukan 3 hari, 4 hari yang kesakitan ataupun kelaparan yang diberitakan oleh media-media dari Brasil. Karena tentunya ini sangat berlebihan. Dan selain itu teman-teman, sekali lagi, untuk netizen Indonesia tidak tinggal diam ya. Jadi netizen-netizen dari Indonesia menyampaikan bahwasanya di negara Brasil itu juga tidak sempurna. Banyak wisatawan asing yang terkena musibah ataupun tragedi seperti ini juga di Brasil. Dan juga penanganan di sana itu juga buruk. Jadi memang untuk kejelekan orang lain itu akan mudah kita lihat ya. Tapi kalau misalkan kejelekan sendiri, itu akan sulit kita deteksi ataupun kita lihat. Tetap semangat, tetap dukung Indonesia, karena Indonesia butuh dukungan kita. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.